अगेंस्ट CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो कि आपको पता है पूरा स्टेट के लिए ख़राब है और नॉर्थ ईस्ट के लिए, इंडिया के लिए भी। उसके बाद में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, आपको पता है त्रिपुरा में, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। विजन डॉक्यूमेंट ऑफ BJP हैज़ फेल्ड in the last 1 year in the state. We have seen everybody is suffering, so lack of jobs, then you have of course, you know, there's no been the economy is at an all-time low, और लोगों के लिए जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी नहीं है, और on top of that we are inviting people from outside to come and settle down here. So these are my main issues, and per constituency, of course I've toured quite a lot of areas. There are some issues which are relevant to those areas only, and everywhere the main issue is no water, no roads, no hospitals, or if hospitals are there, no doctors. Educational institutes are lacking. There are lots of issues, and job crisis. So all these I would like to solve. मैडम आपको क्या कितना वोट में आप लोग ये करेंगे, दोनों में सीट में कितना आशा करेगा आपको? ये सब मतलब मुझे तो लगता है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल विन. दैट इज ऑल आई कैन से. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इतनी छोटी नोटिस में आप आए, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। हम सब जानते हैं कि पिछले 1-2 दिन से एक हवा चल रहा है, बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे। सुभाष बाबू कांग्रेस में आ चुके हैं, प्रकाश दास जी आ गए हैं, उससे पहले हमारे 3 महिला लीडर्स ने ज्वाइन किया IPFT से। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अ ह्यूज पोर्शन ऑफ IPFT उनके अंडर द लीडरशिप ऑफ अनंत जी हैज़ जॉइन्ड इन सपोर्ट फॉर द कैंडिडेट्स फॉर द ईस्ट एंड वेस्ट, द कांग्रेस कैंडिडेट्स along with all our alliance partners, primarily on the condition that we are supporting the Citizenship Amendment Bill. हम उनका आदर कर उनका नमन कर उनको उनका जो ऑफर है कि वो हमें समर्थन देंगे on the condition that Congress Party Citizenship Amendment Bill के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है, डायरेक्ट फंडिंग EDC को दे रही है, कॉकबोरक को रिकग्नाइज कर रही है अंडर रोमन स्क्रिप्ट, फॉरेस्ट बिल के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, फॉरेस्ट बिल के खिलाफ जो ऑर्डर आया था उसके अगेंस्ट हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। EDC को डायरेक्ट फंडिंग करके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लाने की फंडिंग के लिए उसमें, और सबसे इम्पोर्टेंट कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो हमारे राज्य के खिलाफ है, हमारे देश के खिलाफ है, वो कंडीशन में अनंत जी उनके साथ उनके पूरे टीम पूरे त्रिपुरा से वो आकर उन्होंने कहा है कि वो हमें इस इलेक्शन में समर्थन देंगे, ओपन समर्थन देंगे। और उसका मैं अनंत बाबू को, और वहाँ में यहाँ में पेचाटफल से लीडर आए हैं, फाई से आए हैं, महिला के लीडर्स आए हैं, आने वाले दिन में और भी बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं प्रेस को परेशान करते रहूँगा कि और लोग जब ज्वाइन करेंगे तो आपको मैं पहले इंफॉर्मेशन दूँ। और उनके ऊपर बहुत प्रेशर भी आया, उनके ऊपर बहुत दबाव भी आया कि आप मत आइए, बीजेपी के विरुद्ध मत जाइए, IPFT तो रेस में है नहीं। लेकिन उन्होंने अंडर हैवी प्रेशर, अंडर हैवी ड्यूरेस, तभी भी उन्होंने जब अपना कमिटमेंट दे दिया कि वो आएंगे, तो उन्होंने आकर आज आपके सामने
वो ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको भी 2-3 शब्द कहना है। हमारे संग अपने और भी बहुत सीनियर लीडर्स हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स जो अभी IPFT में थे, वाइस चेयरमैन, महिला लीडर्स, बहुत लोग हैं यहाँ में, अपने माइनॉरिटीज़ के लीडर्स हैं जिन्होंने IPFT को एक पैन त्रिपुरा का एक प्रेजेंस दिया था कि वो सिर्फ इंडिजिनस एरिया में नहीं, माइनॉरिटी एरियाज में भी है, वो भी आ गए हैं। हमारे चकमा लीडर्स आए हैं। अब আমি কেন মহারাজাকে সাপোর্ট করব এবং কিসের কারণে? আমাদের প্রথম আমার মনের মধ্যে একটা ধাক্কা পড়েছিল যেদিন IPFT ত্রিপুরা ভবন ডাকলাম 24 ঘন্টার জন্য। সেদিন 5 তারিখে, তখন 3 তারিখে আমাদের একটা মিটিং হয়। 3 তারিখের মিটিংয়ে আমাদের NCGর বাড়িতে মিটিং হয়। তখন বলল 2 মন্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এবং শুক্লাচরণ নোয়াতিকে ডেকে নিয়ে বলল যে তোমরা সরকারে বসে আছে, তোমরা এই বন ডাক দিতে পারবে না, নাহলে আমরা সরকার ভেঙে দেব। এই একটা ধমকি দেওয়াতে ভাবছি 3 তারিখ আমরা যেদিন মিটিংয়ে বসছিল তখন মেবার কুমার জমাতিয়া আমাদের প্রেসিডেন্ট স্বয়ং বলল আমরা বন ডেকেছি। 4 তারিখ 7টার সময় আমাকে হঠাৎ করে ডাকলো, খুব বিপদে আছি, অনন্ত তুমি আসো। গেলাম আমাদের প্রেসিডেন্টের কাছে, তখন কেউ নেই। তখন ওই বুদ্ধদেব বর্মা অফিস সেক্রেটারি এবং মঙ্গলদেব বর্মা, স্বপ্না জেনারেল সেক্রেটারি অফ IWFT, আর TUKS জেনারেল সেক্রেটারি, আমরা এই 4 জন ওখানে ছিলাম। তো হঠাৎ করে বলল মেবার কোথায়? জেনারেল সেক্রেটারি, এ তো দিল্লিতে। আরে এত বড় একটা এই প্রোগ্রাম হচ্ছে, দিল্লিতে কেন? তো আমার সামনে আমাদের প্রেসিডেন্ট নিজেই বলল, তাকে কে বলল দিল্লিতে যাওয়ার জন্য? সে ওখানে রাম মাধবের সাথে বসে আছে, এই ত্রিপুরা বন ডাক নেওয়া। ঠিক আধা ঘন্টার পর মেবার টেলিফোন করলো প্রেসিডেন্টকে, 10 মিনিট প্রেসিডেন্ট লোকের কথা বলল। তারপরে আমাকে বললো আমি লিখে দিচ্ছি, তোমরা বনটা উইথড্র করতে হবে। আমার সামনে কতজন টেলিফোন করেছে, স্যার এখন এই মাত্র আমরা সারা আমাদের 2 এলাকায় আমি মাইকিং করে আসছি, কালকের বনটা ভালো হবে। আরেকজন বললো আমার খোয়াইতে সারা খোয়াই আমরা মাইকিং করে সারছি, কালকে বন সাকসেস হবে। এইভাবে আমি কয়েকটা টেলিফোন তুললাম তার সামনে। তারপরে বললো যে এটা উইথড্র করছো, তোমরা যাও। বাধ্য হয়ে আমাকে মঙ্গলদেব বর্মা বললো তো স্যার চলেন আমাদের AGM। আমি যেহেতু ভাইস প্রেসিডেন্ট, আমি থাকতে হবে। প্রেসিডেন্ট বললো থাকবো, আমি গিয়ে বললাম। আমাকে বললো তুমি বলো ওমা, তুমি স্পোক্স পারসন, তোমাকে সবসময় AGS হিসেবে কথা বলতে দেয়, তুমি আজকে কেন আমাকে কথা বলতে বলো? আমি ডাইরেক্ট ওনাকে এই কথা বললাম। তখন থেকে আমার মনের মধ্যে ত্রিপুরাল্যান্ডের শব্দটা চলে গেছে। ত্রিপুরাল্যান্ড যেটা আমরা দাবি করে জনগণকে এত জাগার পর, জনগণ এত উৎসাহ হওয়ার পর, এই ত্রিপুরাল্যান্ড শব্দ নিয়ে আজকে 8টা MLA হয়েছে। এই 8টা MLA, এই 8 জন MLA এখন ত্রিপুরাতে IPFT রিকগনাইজ এবং রেজিস্টার্ড হয়েছে, কিন্তু জনগণকে কি উত্তর দেবে? সেই কারণে তখন থেকে আমার মনে মনে একটা কি যেন লাগবে। পরশুদিন কত তারিখ ছিল, 4 দিন আগে আমি এনসির বাড়িতে গেছি। আমাকে বললো তুমি এই সমস্ত পোস্টারটা দিয়ে আসো।
কোথায়? দামছড়া, খেদাছড়া, কাঞ্চনপুর এবং এটা আপনার কয়লা শহর, কমলপুর, খোয়াই। আমার গাড়িতে সমস্ত পুরস্কার নিয়ে আমি দিয়ে আসি। এরপর দিন 1:30টার সময় আমি বাড়িতে ব্যাক করলাম। বৃষ্টি ছিল, ভীষণ বৃষ্টি। তারপর পরের দিন গেলাম মাইনরিটি, পুরো নামটা কি না রুবেল। আমি যখন প্রেসিডেন্ট করে বসলো তখন মঙ্গল দেববর্মা এবং বিশ্বকেতু দেববর্মা প্রার্থী, এরপরে এটা ছিল সুনীল দেববর্মা চেয়ারম্যান অফ হেজামারা, তারপর অ্যাডভোকেট আমাদের অমিত, আমি। আর এই রুবেল মাইনরিটি কমিটির প্রেসিডেন্ট, এটা আপনার সোনামুরা বক্সনগর। সে আমার সামনে জিজ্ঞেস করলো, স্যার বিশ্বকেতুকে ক্যান্ডিডেট আপনি, স্যার আমাদের এখানে তো মিটিং করতে হবে, অফিস করতে হবে, টাকা পয়সা কিছু লাগবে স্যার, আমাদের অফিস তো করার দরকার স্যার, এবং মিটিংও করতে হবে বলল। তারপরে আমরা বসে আমরা প্রত্যেক বুথ কেন্দ্রেতে আমরা এজেন্ট দিতে হবে। ওমা হঠাৎ করে বিশ্বকেতু তাকে বলে, এই বাড়িতে তুমি এখনো জানো না, বাড়িতে গিয়ে ঘুমাই থাকো, অফিস লাগবে না, অফিস লাগবে না, মিটিং লাগবে না, কিছু লাগবে না, এবং এজেন্টও দিতে পারবে না। আরে কি ব্যাপার, তারা যে 4জনই নেতা, এখানে 4জনই আমাদের IPFT-তে নেতা, তারা 4জন বসলেই সবগুলো ডিসিশন হয়ে যায়। আমি হচ্ছে স্টিল ভাইস প্রেসিডেন্ট সিরিয়া। আমি আজকে 42 বছর রাজনীতি করি। এই রাজনীতি আমি যেন কিছুই জানি। তারা ওই মেবার মঙ্গল এবং তারা 4জনই ডিসিশন করে সবসময়। সেই কারণে আমি অন্ধকারে রাজনীতি করতেছি, আমার দুঃখে ঝলতেছে। যেই কথা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জনগণকে, জনগণ যেভাবে সাড়া দিয়েছে, হাজার হাজার মানুষ রাস্তা রুকার সময় কোথায় খাওয়া, কতজন মানুষ চাউল বস্তার পর বস্তা, এই ত্রিপুরা লাইনের জন্য চাউল বস্তার পর বস্তা, টাকা বা বৃষ্টির মতো টাকা দিয়েছে মানুষ, জনগণ, কর্মচারীরা। আজকে এই কথাটা বলতে গেলে আমার চোখের জল পড়ে। মানুষ কত পোলাপান রাস্তায় বৃষ্টির মধ্যে পরে এই রাস্তাটুকু করেছে। এটা শুধু একমাত্র NC দেববর্মা সিনিয়র বলে, কিন্তু এখন NC দেববর্মাকে আমি বিশ্বাস করি, এখনো করি, ওনাকে এখনো শ্রদ্ধা করি, কিন্তু উনার শরীরে আর শক্তি নেই। অনন্তকে বাঁচার মতো, কথা বলার মতো তার শক্তি আর নেই। সেই কারণে আমি ওই মেবার আমার 3 নম্বর ছেলের সাথে শিলংয়ে পড়াশোনা করি। 90-তে আমি অ্যাডমিশন করেছি শিলংয়ে। আমি আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যাক করে আসার পর এই ছেলের লোকে পড়তো মেবার কুমার কুমার। আর এই যে সুনীল, তারা সবাই আমার ছেলের সমান বয়স। তারা এই মঙ্গল দেববর্মা সিনিয়র জানে, কথা বলার জানে, সত্য জিনিস নেই। সেই কারণে আমি আজকে আমার আমি মহারাজকে সাপোর্ট করছি, এবং মহারাজ সাপোর্ট করেই আমি আজকে কংগ্রেসকে সাপোর্ট করছি। মহারাজকে সাপোর্ট করার অর্থই কংগ্রেসকে আমরা সহযোগিতা করে ভোট দিয়ে যাব, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে। তারপর পরশুদিন রাত্রের থেকে আমি বাড়িতে থাকতে পারি না। আমাকে অনেক ধরনের কথা বলে। আমার নিজের ছোটো ভাইয়ের ছেলে, দূর সম্পর্কের ছোটো ভাইয়ের ছেলে, এটা ডেভিড দেববর্মা, জেঠু আপনার লোকে একটু কথা বলতে চায়। কে? ডক্টর বাবু। পরশুদিন আপনি একটু সময় দিবেন। আমি বুঝি এখন আর সময় দিতে পারবো, সময় চলে। আমি মহারাজকে কথা দিয়েছি, আমার 70 বছর বয়সে আমি মহারাজকে কথা দেওয়ার পর
আমি প্রতিভা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলতে পারবো। কালকে রাত্রে চিফ মিনিস্টার বারবার টেলিফোন করলো এবং আমাদের আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী কোনোদিন টেলিফোন করে না, কালকে আমাকে টেলিফোন করে, ওনার নাম লেখা আছে। তার সত্ত্বেও বাধ্য হলাম, আমাকে কোনো কিছু পড়তে পারি কিনা বলে আমি মহারাজকে জানাই রাত্রে 11টার সময়। কী করবো মহারাজ আমার বাড়িতে গিয়ে বললো কিছু হলো না, আপনার মন শক্তি আছে তো? আমি বললাম আমি সত্য রাষ্ট্রতে আছি এখনো। আমি কোনো আজকে এই 40 বছর 42 বছর রাজনীতিতে আমি কোনোদিন এমএলএ হয়নি, এমডিসি হয়নি, চেয়ারম্যান হয়নি, আমি করাক্টা লোক নয়। আমাকে ওই উপরওয়ালা আজকে অবধি খাওয়ায় না। আমি এখনো একটা পয়সা কোনো মন্ত্রীর কাছে টাকা লইনি, আমাকে গাড়ি ভাড়ার পয়সা কোনো দিন, তেলের পয়সা এখনো দেয়নি। অনন্ত দেববর্মা নিজের পয়সা দিয়ে এখনো আইপিএফটি করছে। কোনো মানুষ সাহস করে বলতে পারবে না আমি তোমাকে এত টাকা দিয়েছি, কোনো মন্ত্রী। মেবার তো আমার সাথে কথাই বলে না রাগের চোখে। ওই স্বপ্নার সিটটা কেড়ে নেওয়ার পর আমার লোকে ঝগড়া হয়েছে, তারপরে মেবার এবং আসারামবাড়ি ডিভিশন প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি না এখন অবধি করা না। আমি অনার্থ কেন জি একটা কনফিউশন আমার মধ্যে। What is the confusion? আমি এটা বুঝতে পারিনি। না কি মানে একটা হলো যে দলকে সাপোর্ট করা আর কংগ্রেসে যোগদান করা। नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बोलता हूँ। क्लियर हाँ? क्लियर इन्होंने देखो, मैं ऐसा पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। अनंत बाबू है, यहाँ में आईपीएफटी लोग के बहुत लोग हैं, ठीक है। इनका एक आइडियोलॉजी है, इनका एक पॉलिटिक्स रहा है, पहले से आंचलिक पॉलिटिक्स रहा है। आज प्रद्योत है प्रेसिडेंट, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बोलूँगा कि आप अपना आइडियोलॉजी को छोड़ दो, अपने सपोर्टर्स को धोखा दो और मेरे संग आ जाओ। अनंत बाबू उनके पूरा टीम कांग्रेस को समर्थन करेगा, जैसे कि विजय रामखोल समर्थन कर रहा है, जैसे कि अनिमेश देबबर्मा कर रहा है, आघोर देबबर्मा तिपराहा कर रहा है। मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बड़ा करने के लिए, अपना आप को राहुल गांधी के सामने बड़ा करने के लिए, मैं अपने त्रिपुरा के वासी को झूठ बोलकर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। इनका समर्थन हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। और समर्थन इज नॉट अनकंडीशनल, इट इज कंडीशनल दैट डायरेक्ट फंडिंग टू TTADC, Cockburrow in Roman script, scrapping of citizenship amendment bill and forest bill जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया उसका विरोध करेंगे। So this is very clear. আমরা শুধু বিজেপিকে জিতানোর জন্য দুটা প্রার্থী দিয়েছি, ওই এসটি ভোট আর পাবে না। আমি অনন্ত দেব বলে গেছে যাচ্ছি। এবার মহারাজের জন্য দুটা সিট আছে, এই দুটা সিটই জয় কংগ্রেস। আমি বলে গেলাম কেউ আর উঠতে পারবে, কেননা ধর্মের একটা আছে, সেই ধর্মের কারণে আজকে সবাইকে আমি আমার নমস্কার দিয়েই আমার সংক্ষিপ্ত কথা, অন্যায় যদি করে থাকে, অন্যায় যদি বলে থাকে ক্ষমা করবেন আপনারা। আমি শুধু এই অনুরোধ করব, আপনি যখন কংগ্রেসে না যেতে পারেন এই কারণে কি আপনার আর্থিকভাবে প্রলোভন দেখানো হয়েছিল? কে আপনি যেন কংগ্রেসে না আসতে পারেন হ্যাঁ এই গত 2-3 দিনের মধ্যে আপনার কোনো আর্থিক প্রলোভন দেখানো হয়েছিল? আর্থিক লোক না না, আর্থিক তো লোক দেখায়নি। আমি এই কথা বলতে পারবো। আমাকে বলেছে টাকার জন্য কথাও বলে গেছে টাকার জন্য না, যে কথা বলে গেছে আমাকে এই কথা লোক দেখায়নি। আমি পরিষ্কার বলেছি, আমার যত এটা আছে বাড়িতে সম্পত্তি আছে, আমার ছেলেপেলে চাকরি করে, 4 ছেলের মধ্যে চাকরি করে। এই কারণে আমি এখনো আর্থিক অভাবে নাই, সেই কারণে আমি আর্থিকের মধ্যে যাই না। মহারাজকেও বলেছি আমি পয়সার জন্য আসে নাই, মহারাজকে হেল্প করার জন্য এবং কংগ্রেসকে হেল্প করব। আমার সমস্ত আইপিএফটি আমার সংগঠন আছে, এখন 4টা ডিভিশন আমার কাছে আসছে, আমার লগে আছে। পেশার্থন ডিভিশন প্রেসিডেন্ট, খোয়াই ডিভিশন প্রেসিডেন্ট এবং কমলপুর ডিভিশন প্রেসিডেন্ট এবং আসারামবাড়ি ডিভিশন প্রেসিডেন্ট।
তাহলে 3 লাখ টাকা নিতে গেলে 6,000 টাকা, কারো কাছে 10,000, কারো কাছে 15,000 এইভাবে নিচ্ছে। তো জনগণের কাম কোথায় হবে? জনগণ এত পরিশ্রম করলো, ত্রিপুরাতে একটা নতুন বিজেপি এবং আইপিএফটি সরকার। আর একটা কথা বলবো লাস্টে, বিজেপি আমাদের ভীষণ মেরেছে। যেদিন 25 তারিখ ডিসেম্বর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা দিল্লি গুয়াহাটিতে আমরা নিয়ে যাই, 10 জন আছিল, আমরা 10 জন লিডার, নিউ ছিল 10 জন লিডার। है भाई, त्रिपुरा में हमारा आरएसएस, इतने आरएसएस हम लोग असेसमेंट किया हर जगह पे, लेकिन 20 सीट से ज़्यादा नहीं सर, एसटी 1 सीट मिलेगा, 20 जनरल मिलेगा। लेकिन आपको सब जोर कर हम त्रिपुरा में नया सरकार बनाएगा, आप जो चाहिए हम देगा। তো এই কথাই বললো যে আমি বললাম ত্রিপুরা লেনের জন্য প্রাইম মিনিস্টার এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে অ্যান্ড মিনিস্টার অফ হোম যতদিন ওনার সাথে কথা না বললে আমরা কথা দিতে পারবো না। আমি এমপিকে বললাম, তখন জাস্ট 3 তারিখে আমাদেরকে নিয়ে যায় দিল্লিতে নিয়ে আমাদেরকে 5 তারিখ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় মিনিস্ট্রি অফ হোম ওনার বাড়িতে। দেওয়ার পর উনি কাঁধে হাত রেখে एनसीसी বললেন, बहुत सीनियर लीडर है, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, इस सीनियर लीडर के लिए आपको बहुत हम आपको बधाई देते हैं। हम चाहते हैं त्रिपुरा में नया सरकार बनाने के लिए आपको मदद चाहिए मिस्टर एनसीजी। तो हम लोग तो हेमंत विश्व शर्मा बोलो सर, वो लोग तो त्रिपुरा लैंड मांग रहे हैं, अभी तो नहीं होगा। एक मॉड्यूलरिटी कमेटी बना सकता है, इस मॉड्यूलरिटी कमेटी में हम लोग अभी तो हम ये नहीं कर सकेगा, 8 तारीख को हम नोटिफिकेशन कर सकता है, उसको बाद तो इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, नहीं होगा। ये बताकर हम लोग वापस हम फिर আসলাম ত্রিপুরা ভবনে। জাস্ট 1.5টার সময় আবার প্রাইম মিনিস্টার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে আমাদেরকে। ঠিক এই ধরনের প্রাইম মিনিস্টারের কাছে যা কথা বললো, যে কথা বলেছে, ভালো কথা বলেছে আমাদের हेमंत विश्व शर्मा सर, वो लोग त्रिपुरा लैंड मांग रहे हैं, लेकिन 1949 हाँ 15 अक्टूबर 49 में 15 अक्टूबर हमारा महारानी कांचन प्रभा देवी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एग्रीमेंट किया। उसी टाइम 80% था, अभी वो लोग 31% है, इसीलिए वो लोग हेमंत विश्व शर्मा सुंदर করে কথা বলেছে। তারপরে কোথায় গেল এই যে তখন যখন সিট ভাগাভাগির সময় পরে কথা বলার পরে আমরা যখন সিট ভাগাভাগি করে 9 তারিখে, তখন हेमंत विश्व शर्मा डायरेक्ट गुवाहाटी बोलेছে, अनंत जी हम आपको 6 महीने में टीटीएडीसी आपको हैंड ओवर कर देगा, सरकार आएगा तो चला गया। सरकार आसार लगे लगे बोललो उनी আমি 6 মাসের মধ্যে তোমাদেরকে হ্যান্ড ওভার করে দাও, তুমি টিটিএডীসি, তখন ত্রিপুরা ল্যান্ড না চাইলেও পারে। এই কথাগুলো কোথায়? জনগণকে কেন জনগণের উপরে এত মার? সেই কারণে বাধ্য হলাম, মিথ্যা না থাকতে চাই। 10 তারিখে আমি আমার খুব অপারেশন হয়েছে, আমি লেন্স লাগাইছি আমার বাউলিংটা, আমি ওই মিটিংটা 10 তারিখে অ্যাটেন্ড করতে পারি না। আমার ব্যাগে আছে, গাড়িটির ভিতরে বৃষ্টি লেগে আনতে পারে না কপিটা। এনসিডি বর্মা কপি দিয়েছিল, হ্যাঁ কপিটা আছে আমার ব্যাগে গাড়ির ভিতরে। 10 তারিখে বললো ফেব্রুয়ারিতে আমরা যেভাবে হোক আমরা রাজ্য সম্মেলন করব। আমাদের সমস্ত অর্গানাইজেশন ক্ষতি হচ্ছে, যেখানে জিএস মেম্বার কুমার জমাতিয়া ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার, ফরেস্ট মিনিস্টার, প্রেসিডেন্ট
ফিশারি মিনিস্টার এবং ল্যান্ড রেভিনিউ মিনিস্টার। তাহলে তারা কি মিনিস্টারই থাকবে না প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি থাকবে? সে নিজে স্বয়ং চিঠি দিয়ে ওনার তো জিজ্ঞেস করতে পারে। উনি আমার ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভাইজার কমিটি, বুঝে যেতে পারেন। আমি শুধু প্রতিবাদ করি দলের মধ্যে, কেউ আর প্রতিবাদ করতে পারে না। দলে আমি খালি এতটা প্রত্যেকটা মিটিংয়ের মধ্যে আমি শুধু প্রতিবাদ করি। আর একটা কথা বলেছিল মেম্বারকে, তুমি বিজয়, আমরা এইটি এগ্রিমেন্ট করার পর, এই টিএমবি চুক্তি হওয়ার পর ত্রিপুরাতে রাবার প্ল্যান্টেশনের কর্পোরেশন হয়, তখন বিজয় রাঙ্গলকে চেয়ারম্যান দেওয়া হয়। এই কর্পোরেশন আজকে টিআরপিসির চেয়ারম্যান তুমি কেন তোমার গায়ের উপরে রাখা? চেয়ারম্যান আরেকজন এমএলএ কে দিতে পারে, তাহলে আর একটু সংগঠন বাড়বে। দুটা চেয়ারম্যান তার কাছে, দুটা গাড়ি আছে। পরশুদিন আমি যেদিন মহারাজের কাছে, যেদিন আমি আমাদের প্রেসিডেন্টের কাছে গেছে, নতুন একটা গাড়ি করি, আমি বললাম তাকে এই সময় এই মুহূর্তে আইপিএফটি লিডার গাড়ি কিনতে পারে না। হ্যাঁ, স্করপিও গাড়ি কিনো তুমি 5 বছর পরে। তোমার বাড়ি বানানোর প্রশ্ন না তো এখন, 3 তলা বাড়ি বানানোর দরকার নেই তো। তুমি যেহেতু মন্ত্রী, মানুষকে জবাব দিতে হবে আইপিএফটিরা। হ্যাঁ, আমি মঙ্গলকে বললাম, তুমি কোথায় জনগণের কাজ করার জন্য তুমি বলেছে, ত্রিপুরা লেনের জন্য সমস্ত মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে, আর তোমার এখানে এসটি কর্পোরেশন লোন নিতে গিয়া কেন প্যাসেঞ্জার টাকা নিচ্ছে? এই টাকাটা গোটা বেসন দিয়ে কেন? মঙ্গল নিজে ধরা পড়বে, ওই 3% দিয়ে কয় 2% করে দিতে হবে। তাহলে 3 লাখ টাকা নিতে গেলে 6,000 টাকা, কারো কাছে 10,000, কারো কাছে 15,000, এইভাবে নেবে। তো জনগণের কাম কোথায় হবে? জনগণ এত পরিশ্রম করলো, ত্রিপুরাতে একটা নতুন বিজেপি এবং আইপিএফটি সরকার। আর একটা কথা বলবো লাস্ট, বিজেপি আমাদের ভীষণ মেরেছে। যেদিন 25 তারিখ ডিসেম্বর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা দিল্লি গুয়াহাটিতে আমরা নিয়ে যাই, 10 জন আসছিল, আমরা 10 জন লিডার, উনিও ছিল 10 জন লিডার। है भाई, त्रिपुरा में हमारा आरएसएस, इतने आरएसएस हम लोग असेसमेंट किया हर जगह पे, लेकिन 20 सीट से ज़्यादा नहीं सर, एसटी 1 सीट मिलेगा, 20 जनरल मिलेगा। लेकिन आपको सब जोड़कर हम त्रिपुरा में नया सरकार बनाएगा, आप जो चाहिए हम तो देगा। তো এই কথাই বললো যে আমি বললাম ত্রিপুরা লেনের জন্য প্রাইম মিনিস্টার এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে অ্যান্ড মিনিস্টার অফ হোম যতদিন ওনার সাথে কথা না বললে আমরা কথা দিতে পারবো না। আমি এমপিকে বলি, তখন জাস্ট 3 তারিখে আমাদেরকে নিয়ে যায় দিল্লিতে নিয়ে আমাদেরকে 5 তারিখ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় মিনিস্ট্রি অফ হোম ওনার বাড়িতে। যাওয়ার পর উনি কাঁধে হাত রেখে एनसी बोलते, बहुत सीनियर लीडर, बहुत सीनियर लीडर है, आप बहुत सीनियर लीडर हैं। इस सीनियर लीडर के लिए आपको बहुत हम आपको बधाई देते हैं। हम चाहते हैं त्रिपुरा में नया सरकार बनाने के लिए आपको मदद चाहिए मिस्टर एनसी जी। तो हम लोग तो हेमंत विश्व साहब बोलो सर, वो लोग तो त्रिपुरा लैंड मांग रहे हैं, अभी तो नहीं होगा। एक मॉड्यूलरिटी कमेटी बना सकता है, इस मॉड्यूलरिटी कमेटी में हम लोग अभी तो हम ये नहीं कर सकेगा, 8 तारीख को हम नोटिफिकेशन कर सकता है, उसके बाद तो इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, नहीं होगा। ये बताकर हम लोग वापस हम फिर আসলাম ত্রিপুরা ভবন। জাস্ট 1.5টার সময় আবার প্রাইম মিনিস্টার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে আমাদেরকে।
ঠিক এই ধরনের প্রাইম মিনিস্টারের কাছে যা কথা বললো, যে কথা বলেছে, ভালো কথা বলেছে আমাদের हेमंत बिश्व शर्मा सर। वो लोग त्रिपुरा लैंड मांग रहे हैं, लेकिन 1949 हाँ 15 अक्टूबर 49 में 15 अक्टूबर हमारा महारानी कांचन प्रभा देवी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन से एग्रीमेंट किया। उसी टाइम 80% था, अभी वो लोग 31% है, इसीलिए वो लोग त्रिपुरा हेमंत बिश्व शर्मा सुंदर করে কথা বলে। তারপরে কোথায় গেল এই যে তখন যখন সিট ভাগাভাগির সময় পরে কথা বলার পরে আমরা যখন সিট ভাগাভাগি করে 9 তারিখে তখন हेमंत बिश्व शर्मा डायरेक्ट गुवाहाटी बोलेছে, अनंत जी हम आपको 6 महीने में टीटीएडीसी आपको हैंड ओवर कर देगा, सरकार आएगा तो चला गया। সরকার আসার লগে লগে বললো উনি আমি 6 মাসের মধ্যে তোমাদেরকে হ্যান্ড ওভার করে দাও, তুমি দিয়ে দিবি। তখন ত্রিপুরা ল্যান্ড না চাইলেও এই কথাগুলি কোথায়? জনগণকে কেন জনগণের উপরে এত মার? সেই কারণে বাধ্য হলাম মিথ্যা রাস্তা থাকতে চায়। पॉइंट जो अनंत बाबू ने बोला है कि अनंत देव वर्मा इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IPFT। उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है IPFT से। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है वो उनको फोन करके बोल रहे हैं आप IPFT मत छोड़िए। ही इज द बीजेपी प्रेसिडेंट एज वेल। तो क्या प्यार है आपको? IPFT के वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन कर रहे हैं तो बीजेपी के प्रेसिडेंट जो मुख्यमंत्री भी हैं उनको फोन करके क्यों बोल रहे हैं आप IPFT मत छोड़ो? ये लुका छिपी का गेम क्या है? अगर आपका सीक्रेट अलायंस है वो तो सब जानते हैं, लेकिन बीजेपी का प्रेसिडेंट फोन करके IPFT के वाइस प्रेसिडेंट को बोले कि आप IPFT मत छोड़िए, इसका मतलब आप लोग मीडिया लोग हैं, आप लोग भी समझ लीजिए सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना चाहिए। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মাইনরিটি ফোরাম করেছিলাম। এই ফোরামের মাধ্যমে আমরা IPFT-কে সাপোর্ট করেছিলাম, সহযোগিতা করেছি, যার ফলে আমরা এই ফোরামের মাধ্যমে 168টি জনসভা আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে করেছি। বিশেষ করে ধর্মনগর, সোনামুড়া, উদয়পুর আপ টু জুলাইবাড়ি তক আমরা এই মাইনরিটি ফোরাম থেকে আমরা মিটিং মিছিল করে ওদেরকে সাপোর্ট করেছিলাম, কাজ করেছি ওদের সঙ্গে। কিন্তু দীর্ঘদিন কাজ করার পর এবারের গণতান্ত্রিক যে আমরা মত প্রকাশ করি ভোটের মাধ্যমে, ভোট দানের মাধ্যমে, সেই ভোট দান প্রক্রিয়া একটা অনুষ্ঠানের মতো কর্মীদের মধ্যে থাকে, যেটা উৎসব হবে। সেই উৎসবে আমাদের ক্যান্ডিডেটকে আমরা জিতাবো, এসব করব। এবারে নমিনেশন সাবমিট করার পর NC দেববর্মা মহাশয়ের সঙ্গে আমি ছিলাম আমবাসাতে। সেই জায়গায় নমিনেশন সাবমিট করার পর যখন ইলেকশন প্রক্রিয়া শুরু করবার জন্য, কাজ করবার জন্য গ্রাস লেভেলে ওনাকে বলেছিলাম যে একটা প্ল্যানিং করুন, প্ল্যানিং করে কোন কোন জায়গায় কি করতে হবে, কি চাই, কি দেবেন সেটা বলবেন। উনি সেটা বললো হবে হবে। বলার পর 10 দিন পরে আমি বললাম, স্যার আমি আসছি, ইলেকশন গাইব কি না গাইব, ইলেকশনে কি আমরা লড়বো, আর যদি না লড়ি তাহলে ঘরে বসে থাকবো। একটা মার্জার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আজকে সাপোর্টিং আমরা। আজকে গত পরশুদিন থেকে ডিপ্রাইভড পিপলস ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা আমাদের মোটো পিচ জাস্টিস অ্যান্ড অ্যান্টি CAB সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট, মহারাজ অ্যান্টি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্টের বিলের বিরুদ্ধে যে ওনার আওয়াজ, সেই আওয়াজের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য, সেই আওয়াজকে আরো দৃঢ় করার জন্য আমরা আজকে ডিপ্রাইভড পিপলস ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরার মাধ্যমে, এটার মাধ্যমে শুধু এখানে মাইনরিটি নয়,
এখানে সব ধরনের জাতি আমরা মিলে এই ফ্রন্ট করেছি। এই ফ্রন্টের কোনো লোক আগে কংগ্রেসে ছিল না, কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করেনি। তাই আমরা এবার এই ফ্রন্টের মাধ্যমে সমস্ত জাতিরা মিলে অ্যান্টি সিএবিএম পিচ অ্যান্ড জাস্টিস সেই মঠো নিয়ে আমরা মহারাজের সঙ্গে সাপোর্ট করলাম। মহারাজের যে 2 ক্যান্ডিডেট কংগ্রেস থেকে, সেই 2 ক্যান্ডিডেটের জন্য আমরা কাজ করব এবং কংগ্রেসকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে আমাদের যে কাজ করার প্রয়োজন সেই কাজ আমরা আমাদের এই ফ্রন্টের মাধ্যমে করতে থাকব। ধন্যবাদ। सीपीआईएम का मतलब क्या होगा अगर सीएबी पास हो गया? मेवाड़ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सेपरेट स्टेट होने से सीएबी का असर नहीं पड़ेगा। तो मिजोरम क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? 90% तो मिजोरम में मिजोस है। नागालैंड क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? वहां पे तो मेजोरिटी है इंडिजिनस लोग। ये बिल पूरा देश के खिलाफ एक धर्म को अलग करके करता है। सेकेंड पॉइंट था कॉकबॉरोक एंड रोमन लैंग्वेज। थर्ड पॉइंट था फॉरेस्ट बिल। आज फॉरेस्ट मिनिस्टर है हमारा मेवाड़ कुमार जमातिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि 15 जुलाई तक जो भी ट्रेडिशनल ड्वेलर्स हैं फॉरेस्ट में, जहां का रबर बागान हो, जिनका घर हो, पट्टा हो, उनको, हमारे वहां में बंगालीज भी हैं, तिपरासास भी हैं, उनको 15 जुलाई तक हटना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में भी पीसीसी रिट पिटीशन फाइल कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, रक्षा करने के लिए हमारे लोगों को। वो है। उसके बाद हमने बोला है कि डायरेक्ट खुमुलुंग में राहुल गांधी ने आके खुद कह दिया कि डायरेक्ट फंडिंग है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, हम त्रिपुरा का विभाजन नहीं चाहते हैं, लेकिन वी वांट डायरेक्ट फंडिंग टू एडीसी एंड अंडर आर्टिकल 244A there is provision that the Tiprasa people are happy and the general community which does not want Tripura to be divided are also happy. एक मिडिल ग्राउंड निकाल रहे हैं, हम सोल्यूशन निकालते हैं, आप बांटने का पॉलिटिक्स करते हो। और ये क्वेश्चन आप हमारे ऊपर पूछ रहे हो, आपने ये क्वेश्चन 1 साल से बीजेपी के संग क्यों नहीं किया? वो क्या डॉक्यूमेंट साइन किया था बीजेपी के संग और आईपीएफटी के संग? आप ये सवाल हमसे पूछते हो, जब मैं कुछ कहता हूं तो बोलते हो कि आप कम्युनल हो कि ना कम्युनल हो। ये सवाल आप पूछिए, क्या डॉक्यूमेंट साइन किया था? मैंने तो अपना डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिया। एआईसीसी, कांग्रेस प्रेसिडेंट, सिविल सोसाइटी, राहुल गांधी ने आके कुमुलुंग में बोल दिया। आपने क्या डॉक्यूमेंट साइन किया था जिससे आईपीएफटी और बीजेपी का जोट हुआ? ये क्या सोशियो इकोनॉमिक पब्लिक कीजिए, उसमें त्रिपुरालैंड है? नहीं है। उसमें एक ही चीज है, पैसा दीजिए, चुप बैठ जाइए। और मैं फिर से बोल रहा हूं, why did the BJP president call up Ananta Dev Burma, who is a IPFT vice president, and request him not to leave IPFT? Ananta Dev Burma is not a BJP worker. Why is he doing the job of NC Dev Burma when openly they are fighting an election? Because there is a secret understanding to divide the indigenous people vote, because no indigenous person is going to vote for BJP and they want the vote to be divided. So इस डिवाइड में आप पास कर देंगे अपने बीजेपी को कैंडिडेट को। और आज मैनिफेस्टो, नेशनल मैनिफेस्टो निकलने वाला है बीजेपी का। उस मैनिफेस्टो में आप देखिए क्या लिखते हैं वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का। और बीजेपी जो भी बोल रहा है, उन्होंने पहले कहा है, आज भी वो कह रहे हैं। आईपीएफटी जो अपोज करता है, आज क्यों है सरकार में? उनको चोर बुलाया जा रहा है, उनको नाम बुलाया कैबिनेट कुलीग्स हैं मेवाड़ कुमार जमातिया, एनसी देव वर्मा, उनको नाम बुलाया जा रहा है। वो क्यों है गवर्नमेंट में? कोई आत्मसम्मान है? ये सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, अनंतों से पूछ रहे हैं। मैंने बता दिया क्या है कंडीशन। ये सवाल आप उनसे पूछिए। मुझसे जब क्वेश्चन पूछते हैं पुइला जाति उलो पार्टी का मतलब क्या है, आप ये सवाल पूछिए। जब मैं किसी के खिलाफ नहीं बोला, सबको प्यार किया। ये क्वेश्चन आप ममता बनर्जी से पूछे, जब वो बोलती है मां, माटी, मानुष। कौन सा मानुष? उसमें गोरखालैंड का मानुष है, उसमें बिहारी मानुष है। ये सवाल हमसे क्यों पूछा जाता है? सबको प्यार किया है, सबको आदर किया है। तो
ये आप समझ लीजिए बीजेपी का पॉलिटिक्स क्या है। मुसलमान को हिंदू से लड़ाई, हाँ, तिपरासा को चाकमा से लड़ाई, बंगाली को ट्राइबल से लड़ाई, तिपरासा से लड़ाई। नरेंद्र मोदी 15 साल से बोलते रहा मारो गुजरात, मारो गुजरात, मारो गुजरात। जापान का आदमी वो आता है, शिंजो आबे, उनको आप ले जाता है गुजरात। ये जीपिंग जो हमारा चाइना का प्रेसिडेंट है वो आता है, उनको आप गुजरात ले जाते हैं। बराक ओबामा आता है, उनको आप झूले में झुलाते हैं, गुजरात में चाय पिलाते हैं। बुलेट ट्रेन बॉम्बे से गुजरात, आरबीआई गवर्नर गुजरात, सीबीआई डायरेक्टर गुजरात काडर, अमित शाह गुजरात, अनिल अंबानी गुजरात, अदानी ग्रुप गुजरात। वो बोलते रहता मारो गुजरात, मारो गुजरात, नीरव मोदी गुजरात, मारो गुजरात, मारो गुजरात, मारो गुजरात। कोई सवाल नहीं पूछता। मैं बोलता हूं त्रिपुरा त्रिपुरा त्रिपुरा, हे क्यों त्रिपुरा के बारे में पूछ रहे हो? हमारा हक नहीं बनता है? आप मीडिया लोग हैं, आप लोग भी थोड़ा अपना होमवर्क कीजिए। ये वो बोले तो ठीक, हम बोले तो कम्युनल। एक पार्टी है त्रिपुरा में, हमारे अशोक सिन्हा जी, बहुत प्यार किया मैंने, हमारे संग अशोक सिन्हा जी कांग्रेस में थे और कल आ भी सकते हैं, नहीं आए अलग बात। बोलते हैं कि महाराज ने बोला पहला जाति। कांग्रेस पार्टी का नाम क्या है? जातीय कांग्रेस। सर्बानंद सोनोवाल जातीय नायक, आसाम में बीजेपी का मुख्यमंत्री, जातीय नायक। एक पार्टी है त्रिपुरा में, नाम है आमरा बंगाली। आमरा बंगाली 100 बार क्यों नहीं? उससे क्यों नहीं सवाल पूछते कि वो कम्युनल है कि नहीं? इस परिवार ने कितना किया है इस राज्य के लिए? रविन्द्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस, यहां तक नेशनल दर्जा दिया, लैंग्वेज का दर्जा दिया। हिंदू हूं, आज भी प्राउड हिंदू हूं। यहां में मंदिर है, माता बारी है, जगन्नाथ बारी है, हिंदू धर्म है आज भी मेरा। बीजेपी को मैं वो बोलते प्रमाण दो कि हिंदू बने, प्रमाण दो कि कम्युनल नहीं हो। कौन होते हैं वो लोग प्रमाण मानने के लिए? कौन होते हैं वो लोग? ये झूठ का पॉलिटिक्स, समाज को आप डिवाइड कर। क्या दरकार था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आपको लाने का इलेक्शन के 3 महीने पहले? ममता बनर्जी को आपको हराना था। मानिक सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ यहां में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ममता बनर्जी कर रही है, वो ठीक है। प्रद्योत करेगा तो कम्युनल है। आप मेरे बैकग्राउंड में और मेरे सर्टिफिकेट के बारे में पूछते हो। जब मानिक बाबू करता तो वो क्या है, ममता बनर्जी करता तो क्या है, प्रद्योत ने किया तो उसका बैकग्राउंड चेक करो। आई एम वेरी अपसेट एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। यहां में मीडिया भी है। पॉलिटिक्स 18 तारीख को खत्म हो जाएगा। अब हर टाइम कोई किसी को सवाल पूछे, एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, एंटी सम कम्युनिटी, दिल में लगता है खराब। कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूं, पूरा जिंदगी नहीं रहूंगा, लेकिन समाज के लिए काम किया है मैंने। यहां में बंगालीज है, एससी है, एक एससी को कैबिनेट रैंक नहीं दिया। रंगकोल कम्युनिटी में किसी को नहीं दिया। डीसी रंगकोल 4 बार है। बोलता है कि परिवारवाद करता हूं। जिष्णु काका मेरे काका हैं, डिप्टी सीएम बन गए इलेक्शन जीतने के पहले। क्यों बनाया उनको? डीसी रंगकोल को क्यों नहीं बनाया? रियाल कम्युनिटी से किसी को क्यों नहीं बनाया? एक परिवार से आते हैं, ठीक है। ही इज अ गुड मैन, ही इज अ ऑनेस्ट मैन। आई लव माई अंकल, आई विल नेवर से वन वर्ड अगेंस्ट माई अंकल। इतना मैं स्टेटस और अपना एक रखता हूं। आई विल नेवर स्पीक अगेंस्ट माई अंकल। क्यों उनको प्रेशर कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ बोलने के लिए, मेरी बहन के खिलाफ करने के लिए? ये कोई पॉलिटिक्स होता है? पॉलिटिक्स करना है तो आप कीजिए, पर्सनल क्यों जाते हैं आप? और हां, आई एम अ तिपरासा, आई एम अ प्राउड टू बी अ तिपरासा। That does not mean that I have to hate a Bengali or a Manipuri or a Muslim. You all please do your homework. And I am a confident person. We are confident people. This is 2019. We want Tripura to go ahead. I am not looking at your color. I am not looking at your language. I am not looking at your religion. I am looking at Tripura as one state to go ahead. If Biplab Babu comes up with a good plan, I will support him. If he comes out with a plan which says oxygen nikalo, I will oppose it. Let's do politics where there is something constructive. Why is the Chief Minister calling up a IPFT Vice President
That is the job of NC De Burma, not that of the BJP president.